Hello guys, itu machine sob manula ti takibo. Itu hair cutting machine ase, chuli katia laga. Aro itu sabak guru pure laga tu. Ami kan kumani pura bi package ti itu bi aye. Sabak guru laga lu bi itu pura bi pura sabak guru bole na pare. Itu pura itu estimate ita ami chani kina taka. Pishi manu pura chani na takibo olibi ami itu achi tika boku na itu ini kasi itu amikan mata tu lagati sih kau itu amikan on grupo jadi switch di dapat kena on aja sih ini awalnya Thailand mata tu ini kan pijat di sih kau itu culi itu already ini kan pitor pura oleh jabo tu itu estimate tu tidak sih itu tu apa ini kan tiga lagi bo culi itu pitor lagat tu pura oleh jaya sih amikan itu mesin sabar kau boleh isi tok mesin lagi jaya lebih chuli part tu apni kan tigi ase pitor pura party olai jai ase aro kedia enika olai jabo epar off kurigena itu pani tu pilai digina aro nutun pani enika saba olai gena itu anibo aro same enika saba koribo machine tu pura kusha di cholo machine bi biya ho jabo itu pura machine tu pura nugusa gena mata moi ja kura nisina inya kura jolo itu भी अपने kan tiga lagi bo itu भी chuli do le do mata mulai sih bilo bo robina uji di bal bo tiga lagi bo itu asih chuli do है itu भी 2 times aro itu भी pilai di bo aro itu ini ka olai digena aro last kuri sabo itu भी olai do pisi olai sih ini kau kena itu off kurigina eta ini ka saba kurigina jasi kuli do machine do pisi palobo aro itu loha to le do pisi mano uti ase chang olabo na ki piya bona ki kogena papna kwata ke bolibi itu steel do stainless ase itu pura itu steel do itu loha do stainless ase chang nolabo itu pura inya kurle do machine pi last inobo aro machine भी पिसी पाल हो जाबो कोई ना itu video आने दिया से itu video दिखाए से itu video तो आपने kan पाल लगे सेगलो तो लाइक कर दिबी और शेयर कर दिबी कोई ना रिक्वेस्ट करे से थैंक यू